अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो होम्योपैथी की उन अद्वियात के बारे में है जो जोड़ों में से आवाज़ आने पर इस्तेमाल करवाई जाती है, यानी जब जोड़ों में से कड़-कड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाएं, जिसे क्रेपिटिस कहा जाता है। और क्रेपिटिस में ये मेडिसिन जो यूज़ करवाई जाती हैं, सिर्फ 2 मेडिसिन हैं, लेकिन इन मेडिसिन के जो कमालात हैं और जो रिज़ल्ट्स हैं वो नहायत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ही अच्छे हैं। आज मैं आपको इन मेडिसिन की थोड़ी सी तफसील भी बताऊंगा और इनका इस्तेमाल भी बताऊंगा और जो तरीक़ाकार है और कितनी इसमें खुराक लेनी होती है, कितनी क्वांटिटी में ये यूज़ करना होता है, वो सारी तफसीलात मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ज़्यादातर जो है बड़े उम्र के लोग यानी 30 ईयर से ऊपर के लोगों में ये जोड़ों में जो आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कड़-कड़ की, ये ख़ासकर टांगों के जोड़ों में या घुटने के जो जोड़ हैं उसमें से आवाज़ें आने लगती हैं। जब आप किसी फर्श पे बैठें या ज़मीन पे बैठें या वहाँ से खड़ा होना चाहें या कुर्सी पे बैठे हों या चारपाई पे बैठे हों, जब आप खड़े होते हैं तो दोनों टांगों के जोड़ों में से कड़कड़ाहट की आवाज़ें आती हैं। तो इसमें सिर्फ आवाज़ भी आ सकती है और आवाज़ के साथ दर्द भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। कुछ मरीज़ों में सिर्फ आवाज़ें आती हैं, दर्द नहीं होता, और कुछ मरीज़ों में दर्द भी होता है और आवाज़ें भी आती हैं, और ख़ासकर उस वक़्त शदीद दर्द महसूस करते हैं जब आवाज़ आती है और वो किसी बेंड किए हुए जोड़ को, अपनी बेंड की हुई टांग को जब सीधा करते हैं या लेटे हुए भी जब वो अपनी टांग को बेंड कर लेते हैं या खड़ा कर लेते हैं और जब सीधा करते हैं तो उस वक़्त कड़ की आवाज़ आती है और साथ ही एक दर्द का झटका सा महसूस होता है टांग में। तो ये ख़ासकर टांगों में से ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, जोड़ों के, टांगों के जो घुटने के जो जोड़ हैं यहाँ से ये ज़्यादा आवाज़ें आती, बाकी भी जोड़ों में से आवाज़ें आती हैं, मगर ज़्यादातर जो कंप्लेन है वो घुटने की जोड़ों में से कड़-कड़ की आवाज़ों की कंप्लेंट ज़्यादा है, जिसे क्रेपिटस कहा जाता है। इसमें 2 मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं हम। सबसे पहली मेडिसिन है रूटा। जी हाँ, जो रूटा ग्रैनुलस है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारी बीमारियों में रूटा को इस्तेमाल करवाया जाता है, मगर ख़ास हड्डियों में हड्डियों की जो तकलीफ़ है उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही मशहूर है और इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। मैं आपको थोड़ी सी जो टांगों के जोड़ हैं या बाजू, कमर और दूसरी हड्डियों में रूटा को इस्तेमाल करवाया जाता है तो हड्डियों के प्रॉब्लम में, वो मैं बता देता हूँ। टांगे और बाजू दुखते हों जब मरीज़ के, कमर और गर्दन के दरमियान वाला हिस्सा, जो गर्दन और कंधों के दरमियान वाला हिस्सा जब दर्द करता हो, और कुर्सी से उठते वक़्त टांगें दर्द करती हों, लड़खड़ाती हों, चारपाई से उठते हुए ऐसा महसूस होता हो, कूल्हे और रानें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हों मरीज़ की, और कलाइयों और हाथों में दर्द हो और अकड़ाव हो। तो इसमें अकड़ाव में ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन काम करती है। जब हड्डियों में अकड़ाव आ जाता है तो ये भी अकड़ाव ही की एक किस्म है, जब आवाज़ें आना शुरू हो जाती है हड्डियों से, तो जब अकड़ाव हो उसमें भी रूटा जो ग्रेविलस है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और ख़ासकर जब सciatica के पेन में मरीज़ को रात को सोते हुए ज़्यादा दर्द महसूस होता है, और दिन में भी दर्द होता है मगर वो इतना महसूस नहीं करता। जो ही उसके जिस्म को आराम मिलता है उस वक़्त ये जो पेन है लंगड़ी का या sciatica पेन, ये टांगों में शुरू हो जाता है और शदीद दर्द होता है ख़ासकर रात को। टखनों की हड्डियों में मरीज़ को दर्दें होती हैं, कुर्सी से उठते हुए वक्त जो है टांगें लड़खड़ाती हैं या चारपाई से उठते हुए टांगें लड़खड़ाती हैं मरीज़ की और शदीद दर्द करती हैं। कूल्हे और रानें जो हैं मरीज़ की बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी हड्डियों पे जो ग्रिप है पट्ठों की वो कमज़ोर हो जाती है, और हाथों में दर्द होता है और अकड़ाव होता है, हाथों की उंगलियों में
شدید اکڑاؤ ہو جاتا ہے، اور جو شیٹیکا کا درد ہے یہ رات کو خاص کر ہوتا ہے اور مریض کو سونے نہیں دیتا، اور سوتے وقت یہ زیادہ ہوتا ہے۔ ٹخنوں کی ہڈیوں میں پہلے بتا چکا ہوں، درد اور بے چینی بہت زیادہ مریض محسوس کرتا ہے۔ تو یہ روٹا کی چند علامات ہیں جو میں نے اب بتائی ہیں آپ کو۔ ایک دوسری میڈیسن میں ابھی بتاتا ہوں، وہ بھی بہت ہی زبردست ہے، کمر درد میں ہم عام طور پہ استعمال کرواتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے درد کے لیے، گردن کے درد کے لیے، یا جو کولے کی ہڈی ہے اس کے درد کے لیے۔ ہاں جی، اس کا نام ہے راسٹاکس۔ راسٹاکس کے بھی میں چند علامات بتا دیتا ہوں۔ کمر اور کندھوں کے درمیانی حصے میں جو درد ہوتا ہے اس کے لیے، کمر کا نچلا حصے میں جو اکڑاؤ آ جاتا ہے اور درد ہوتا ہے اس کے لیے راسٹاکس بہت ہی زبردست ہے۔ حرکت کرتے ہوئے یا کسی سخت چیز پر لیٹنے سے جب مریض کو آرام آئے، یعنی بیٹھے ہوئے اس کو درد محسوس ہوتا ہے، لیٹے ہوئے درد محسوس ہوتا ہے، لیکن جب چلنے پھرنے لگ جاتا ہے اس وقت درد ختم ہو جاتا ہے یہ یا کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک راسٹاکس کی بہت ہی بڑی علامت ہے، اور یہ خاص کر اس کو زیر غور رکھ کے علاج کیا جاتا ہے کہ مریض کو چلتے پھرتے ہوئے، عام روزمرہ کام کرتے ہوئے درد نہیں محسوس ہوتا، لیکن لیٹتے ہوئے، آرام کرتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے کچھ دیر ہو جائے تو پھر درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اور مریض کسی سخت چیز پر لیٹنے سے آرام لیتا ہے، اسے آرام محسوس ہوتا ہے، اور بیٹھنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ گردن کی جو بیک سائڈ ہے وہ اس میں اکڑاؤ رہتا ہے، ٹانگیں اور بازو کے جوڑ گرم اور سویلنگ میں رہتے ہیں، متورم رہتے ہیں اور درد کرتے رہتے ہیں۔ جوڑوں کے جو بندھن کے درد ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، بندھن درد کرتے ہیں جوڑوں کے، اور جو گردن اور بازو میں جو گردن میں درد ہوتا ہے وہ بازو تک پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اعضاء جو ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں اور مفلوج ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں، یہ مفلوج بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈی تازہ ہوا برداشت نہیں ہوتی مریض سے، اور جلد بھی درد کرتی ہے۔ شیٹیکا کی دردیں جو کہ سرد موسم میں زیادہ تیز ہو جاتی ہیں اور برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں، اور ہوا لگنے کے بعد، ٹھنڈی ہوا لگنے سے اعضاء جو ہیں سن ہو جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان میں چونٹیاں یا کیڑیاں رینگ رہی ہوں۔ ہاتھ اور انگلیوں کی طاقت کم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ گرپ نہیں رہتی ہاتھوں میں، کم ہو جاتی ہے۔ انگلیوں کے سروں پر بھی آپ کو سن ہوئے محسوس ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ان میں چونٹیاں رینگ رہی ہیں۔ تو یہ میں نے 2 میڈیسن ہیں جو کہ ٹانگوں میں، ہڈیوں کے جوڑوں میں خاص طور پر استعمال کروائی جاتی ہیں، ان کی میں نے چند علامات بھی آپ کو بتا دی ہیں۔ اب میں آپ کو ان دونوں کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ روٹا گرینولس اور راسٹاکس دونوں آپ نے 30 پوٹینسی میں لینے ہیں، اور ان دونوں کو آپس میں ملا لینا ہے۔ 5 سے 10 قطرے 2 گھونٹ پانی میں ملا کے صبح، اسی طرح دوپہر کو، اور اسی طرح آپ نے رات کو مریض کو یوز کروانے ہیں۔ اگر آپ مریض کو یہ آدھے کپ پانی ہے اس میں بھی دے سکتے ہیں، 2 گھونٹ میں بھی دے سکتے ہیں، اور اگر 5 قطرے دینے ہیں تو ڈائریکٹ زبان پہ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر 10 قطرے دینے ہیں تو پھر آپ اسے 2 گھونٹ آدھا کپ پانی میں ملا کے صبح، دوپہر اور شام دے دیں۔ اگر کھانے کے 1 گھنٹہ بعد دے دیں یا کھانے سے 15-20 منٹ پہلے دے سکتے ہیں۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی کہ جو ہڈیوں کے جوڑوں کا کڑکڑانا ہے، جو کریپٹس جوائنٹس ہیں، ان میں جو میڈیسن ہومیوپیتھی کی استعمال کروائی جاتی ہے، روٹا گرینولس ہے اور راسٹاکس ہے، یہ دونوں میڈیسن بہت ہی زبردست ہیں، اور ان کے رزلٹ بھی بہت ہی اچھے، میں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام جو کریپٹس جوائنٹس ہے یا ہڈیوں کا کڑکڑانا کے بارے میں ہومیوپیتھی کی ادویات کی معلومات کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔